बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ मंगल 2025। सबसे पहले अहम खबर आपको बताता चलूं कि पाक फिजाइया का एक तैयारा सरगोदा के मकाम पर गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें पायलट के जख्मी होने की खबर मिल रही है। आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा इस हवाले से भी आपको वीडियो दिखा सकूं। दूसरी अहम खबर के अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर जो हैं इस वक्त बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कारकुनान पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अहम तरीन दिन है। इमरान खान से इमरान खान की बहनें इस दिन मुलाकात करती हैं। अलीमा खान, नूरीन खान, उज़मा नियाजी वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है कोशिश करूँगा आगे चलकर आपको मैं दिखा सकूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना है। आगे चलकर मैं आपको अलीमा खानम की स्पीच भी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पाक फिजाइया का एक त्यारा एक मकाम पर गिरकर तबाह हुआ है। सरगोदा के मकाम पर गिरकर तबाह हुआ है। इसमें पायलट के जख्मी होने की इत्तला मिल रही है। अभी तक जो खबर मिल रही है कि त्यारा गिरकर तबाह हुआ है और उसमें जो पायलट हैं उनके जख्मी होने की खबर मिल रही है और मजीद जो टीमें हैं वो उस इलाके में पहुंच रही हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये त्यारा पाक फिजाइया का गिरकर तबाह हुआ। आगे और आपको बताता चलूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज बरोज़ मंगल इमरान खान की बहनों का मुलाकात का दिन होता है। तो आज अलीमा खान, नूरीन खानम और डॉक्टर उज़मा अडियाला के बाहर पहुंची। तो वहाँ बड़ी तादाद में कारकुन यानी पहुंचे। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त अडियाला के बाहर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ मौजूद है। एक यानी पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं। एक खतरनाक सी सूरत हाल लग रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो कल मामला हुआ अडियाला के बाहर, एक तैयब नामी सहाफ़ी जो है उसने जितनी बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके बाद उसको जो खबरें मिल रही हैं कि जो लोग थे उन्होंने मारा। कुछ पीटीआई के लोग भी थे, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई, ये आपकी स्क्रीन पर एफआईआर आप देख सकते हैं कि 40 लोगों पर एफआईआर। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंजोता साहब और अलीमा खानम पर यह एफआईआर और इन पर दफात लगाई गई। इस हवाले से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार भी हुए, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। उनका 14 रन यानी रोज़ा रिमांड लेने की कोशिश भी की गई। अब जो है उनको जेल में रखा गया है शनाख्त परेड के लिए। तो आगे आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि अलीमा खानम ने जैसे यानी आज अडियाला वो पहुंची हैं, तो उसके बाद पैगाम दिया गया था कि वर्कर जो है और पार्टी लीडर जो है वो पहुंचे। तो बड़ी तादाद में आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहाँ नारेबाजी हो रही है, बड़ा माहौल है और पुलिस की भारी नफरी यानी वहाँ तैनात है। और जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो यानी जिन्हें टाउट सैफ कहा जाता है, उनकी भी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है और उन्होंने आज दिल खोल कर जो तीर बरसाए हैं, जो तोपें चलाई हैं अलीमा खानम पर। और अलीमा खानम ने डट कर, कमाल है उस औरत की कि उसने डट कर तमाम सहाफ़ियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं आगे चलकर कोशिश करूंगा कि वो स्पीच आपको सुना सकूं। आप अंदाजा करें कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर जो यानी जो हवारी हैं, जो इस निज़ाम के लोग हैं, जो वो किस तरीके से गलाजत जो है शौकत खानम के इस खानदान पर, अलीमा खानम पर, इमरान खान पर बक रहे हैं, जबकि इनको नजर आ रहा है कि ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। लेकिन फिर भी वो जो है यानी अपनी गलाजत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कितनी शान की बात है कि तैयब बलोच, जिसे मतीउल्लाह जान साहब ने नॉलेज के स्पेलिंग पूछे तो वो बताने में नाकाम हुए थे। वो कितनी बुग़्ज़ रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसने जैसे इमरान खान से भी एक बेहुदा सा सवाल किया था, तो उसके बाद आज कल उसने यानी अलीमा खानम पर जिस तरीके से यानी तज़लील उनकी करने की कोशिश की, बेइज्जती करने की कोशिश की, और फिर जो है उनको जो यानी हल्की थोड़ी बहुत मार पड़ी, उसके बाद जो ये मुकदमा है फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दर्ज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जहां इमरान खान पर गोलियां लगी थी, या दूसरे सहाफ़ी जिसमें अरशद शरीफ हो
یا دوسرے، ان کے حوالے سے کسی قسم کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، ان کے حوالے سے کسی قسم کی یعنی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی۔ تو آپ دوہرا معیار آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی تمام صحافی جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، جو ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مکمل طور پر اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے سوالات بھونڈے سوال پوچھتے ہیں۔ اور ایک یعنی علیمہ خانم ایک عورت ہے، تو وہ تمیز سے دائرے سے نکل کر بھی ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علیمہ خانم جو ہیں وہ بالکل ڈٹ کر کھڑی ہیں، کیونکہ یہ سسٹم اتنی خوف زدہ ہے خان صاحب سے کہ ان کا پیغام جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ باہر نہ آئے، اور اس سلسلے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے علیمہ خانم کو پریشرائز کیا جائے اور خان صاحب کا پیغام جو ہے جو پبلک میں آتا ہے بالکل آنے سے روکا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال ایک طرف یہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف جو نواز شریف صاحب ہے، کل میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب تقریباً لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ تقریباً برطانیہ جانے والے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کل جو ہے اپنا MRI کرا لیا ہے، ان کی گردن اور سب میں تکلیف ہے، تو اس سلسلے میں اب باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی سوشل میڈیا پر دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پھر دباؤ بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ دباؤ بڑھانے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو اور میاں صاحب لندن علاج کے لیے چلے جائیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ان کی پلیٹلیٹس گری تھیں اور وہ لندن چلے گئے تھے۔ تو جیسے ہی 81 ڈیز تقریباً ایکسٹینشن کو رہتے ہیں، بڑے معاملات ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے منرل کی بھی اب سودا کر دیا ہے امریکہ کو، یہ کنفرم ہے کہ رات کو ایک یہ ایم او سائن ہوا ہے، یہ رات کو معاہدہ سائن ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان۔ اب جو منرل ہیں وہ امریکہ کے حوالے ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کا دورہ کریں، اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل نکل کر آتی ہے، جبکہ اس یعنی سسٹم کے پاس وقت کا مقابلہ سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ روز نیا بہانہ ہوگا، نیا ڈرامہ ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے ان سبھی کو پتا ہے کہ ان کی مقبولیت عوام میں صفر ہے، عوام سیلاب میں ڈوب چکی ہے، عوام خوار ہو چکی ہے، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اور یہ جو ہے اب ایک دوسرے کا سہارا جو یعنی لے کر چل رہے تھے، ان کا سہارا جو ہے وہ خطرے میں ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ ان کے کھسکتے جا رہے ہیں، اور ان کی یعنی کرسی کو جو ہے وہ دیمک لگ چکی ہے۔ آئیے میں علیمہ خانم سے جو ٹاؤٹ ہے، انہوں نے کس طرح علیمہ خانم کو گھیرا اور کتنی دل کی بھڑاس نکالی، اور علیمہ خانم نے کیا کمال ہے، ڈٹ کر منہ توڑ جواب دیا۔ آئیے میں ان کی سپیچ آپ کو سنواتا ہوں۔ تو اگر آپ اس قسم کی اگر کوئی کاروبار کر رہا ہو اور آپ اس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، نہیں ان پہ نہیں لگا رہے، یہ شوکت خانم کو ڈیمیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مطلب آپ شوکت خانم کو ڈیمیج کرنے میں آپ کو ایک بات بتاتی، شوکت خانم ڈیمیج میں نے آپ کا جو کاروبار FBR میں ڈاکومنٹ بات کر رہے ہیں سارے ڈاکومنٹ۔ اچھا آپ صحافی بتاتے ہیں کہ تمیز کیسے ہوتی ہے، بات کریں جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ بات سنا کریں، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، عمران خان نے سب کچھ میں جاتے ہیں، لیکن آپ ثبوت لائیں، آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے کہ FBR میں ڈاکومنٹس ہیں آپ سے اس حوالے سے جو آپ نے آپ جائیں FBR میں اور چیک کر کے آئیں۔ اچھا میم نعیم پچوتا صاحب نے جو لینگویج یوز کی ان کے خلاف کیا پارٹی کی جانب سے کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابیوز لینگویج کی یوز کی ہے، گالیاں دی اور وہ ریکارڈ پر ہے، اس کے بعد جھگڑا ہوا۔ آپ نعیم پچوتا سے خود پوچھیں۔ لیکن کیا پارٹی اپنے کارکنوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، کیونکہ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہمیشہ؟ دیکھو
आप क्या चाह रहे हैं हमारे से? मैं पार्टी में तो नहीं हूँ, अपने भाई के लिए आया, हमारे साथ जो लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक तो ये बताएं, आप अपने भाई के लिए आई हैं या भाभी के लिए भी आई हैं? आपने जब भी बात की अपने भाई की है, भाभी की कभी अल्फाज नहीं आपने कहे, उसके बारे में कुछ बताएं। कभी मुलाकात नहीं हमने सुने होते, लेकिन आपने कभी आप अभी आए हैं, आपने सुने नहीं, हमेशा जितने जेल में कहती है सब कहते हैं बात करते हैं। भाभी आपकी भाभी किधर है? मेरा बेटा आपकी भाभी किधर है? हमारी तो घर में है ना। जेल में तो नहीं है। इसके लिए आपने कभी भाभी का कभी उसका पैगाम नहीं दिया, आपने पैगाम नहीं दिया। आपका बुनियादी मकसद यहाँ आने का है कि खान साहब से मुलाकात हो, उनके जो पैगामात हैं वो आवाम तक पहुँचे, ये बुनियादी मकसद है आपका। लेकिन कल जिस तरह कारकुनों ने रवैया अपनाया, जो रद्द-ए-अमल दिया, जाहिर है आप वो पैगाम नहीं पहुँचा सकते, तो अल्टीमेटली तो नुकसान तो पीटीआई का है, आपका है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो उस दिन अंडा फेंका गया, मैं हैरान हूँ, आपने किसी ने उसका नहीं पूछा? किसी को आपने वैसे मेरी बात सुनो, आपने वैसे मेरे से पूछा नहीं अंडे के बारे में। मरिया किधर है? बहन ने कहा ये सारा ड्रामा है। मेरी बात सुने, आप पहले मुझे बताएं कि अंडे के बारे में आपने नहीं पूछा। हम तो मौजूद थे, हम तो मौजूद थे। एक सेकंड।